Assalamu alaikum. Class 7th English. تہٕ أسۍ چھِ پران 3 questions یہِ سٹوری تہٕ یہِ چھِ أکِس بادشاہ سٕنٛز دٔلیٖل یَس 3 سوال ٲسۍ یہِ چھِ تِمن 3 سوالن جواب ژھانڈان ٲخٕر کار کوٚر أمۍ فٲصلہٕ أمِس مِلے نہٕ یِمن 3 سوالن جواب کینٛہہ أمۍ کوٚر فٲصلہٕ کہِ بہٕ ہسا اکھ ہرمِٹ ہسا چھِ نفر اکھ ہسا چھُ یُس جنگلس منٛز روزان چھُ تٔمِس نِش ہسا چھُ واریاہ دانا یِمو اوس بوٗزمُت کہِ تٔمِس نِش ہسا اگر یِمن سوالن جواب بنیو بہٕ ہسا وَنہٕ تٔمِس تہٕ ووت یہِ اور تہٕ وۄنۍ پرو أسۍ اَمہِ برونٛہہ کُن The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? تِمو یُس یہِ بادشاہ گوٚو یہِ گوٚو أمِس ہرمِٹس نزدیٖک وۄنۍ تہٕ ووٚننَس دوٚپنَس ہے بہٕ ہسا چھُس ژےٚ نِش آمُت I have come to you بہٕ ہسا چھُس آمُت ژےٚ نِش wise hermit یہِ چھُ وَنان أمِس ہرمِٹس to ask you to answer 3 questions کہِ ژٕ وَنکھ مےٚ 3 سوالن ہُنٛد جواب How can I learn to do the right things at the right time? بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہسا ہیٚچھِ صحیح وقتس پٮ۪ٹھ صحیح کٲم کرٕنۍ What are the people I need most? کٕم لوٗکھ ہسا چھِ یِم مےٚ زیادٕ ضروٗرت چھِ کٕمن لُکن ہٕنٛز چھِ مےٚ زیادٕ ضروٗرت And what affairs are the most important? میانہِ خٲطرٕ کٕم چیٖز چھِ ضروٗرت میانہِ خٲطرٕ کٕم چیٖز چھِ ضروٗری The hermit listened to the king but did not speak. دَپان یُس ہسا ہرمِٹ اوس أمۍ ہسا بوٗز لِسن مطلب گوٚو بوزُن دَپان أمۍ ہسا یُس ہسا یہِ ہرمِٹ اوس أمۍ بوٗز یِم کتھ کیٚنٛہہ وَننس بادشاہ سٕنٛز کتھ بوزان تہٕ مگر أمۍ ووٚن نہٕ أمِس یورٕ جواب کِہیٖنۍ He went on digging دَپان یہِ ہسا روٗز یہِ زٔمیٖن کھنان You are tired, said the king. دوٚپنَس ہے ژٕ ہسا چھُکھ تھوٚکمُت ٹایٲڈ مطلب گوٚو تھکُن تہٕ یہِ اوس یہِ کھنان یہِ یُس بادشاہ اوس أمۍ ووٚن أمِس ہرمِٹس دوٚپنَس ژٕ ہسا تھوٚکُکھ ژٕ چھُکھ تھوٚکمُت Let me take the spade and work in your place. دوٚپنَس ہے دِسا یہِ بیٖلچہِ دِسا ژٕ یہِ spade مطلب گوٚو بیٖلچہِ دِسا ژٕ یوٗرۍ کہِ بہٕ ہسا کرٕ یہِ چٲنۍ کٲم Thanks, said the hermit, giving the king his spade. دَپان أمۍ ہسا کوٚر أمِس شُکرِیا یہِ ہرمِٹ ووٚتھ أمۍ کوٚر أمِس بادشاہس شُکرِیا تہٕ دیُتنَس ہسا بیٖلچہِ أمِس اَتھس منٛز بادشاہ سٕنٛدِس اَتھس منٛز Then he sat down on the ground. اَمہِ پتہٕ کیاہ گٔے کٲم یُس یہِ ہرمِٹ اوس یہِ ہسا بیوٗٹھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پتھر یہِ بیوٗٹھ پتھر When the king had dug 2 beds, دَپان ییٚلہِ ہسا یہِ بادشاہ یُس اوس ییٚلہِ یِم 2 دوٚب کھٔنۍ He stopped and repeated his questions. دَپان یہِ ہسا رُکیو تہٕ بیٚیہِ کٔرِنۍ یِم پنٕنۍ یِم کوسچن أمِس ٲسۍ یِم کٔرۍ یِم بیٚیہِ رِپیٖٹ دۄہرٲیِن بیٚیہِ The hermit gave no answer. دَپان یُس ہسا یہِ ہرمِٹ اوس یہِ نفر اوس یہِ دانا اِنسان اوس أمۍ دیُت نہٕ أمِس کانٛہہ تہِ جواب But stood up مگر ووٚتھ تھوٚد Stretching out his hand for the spade and said. دَپان أمۍ ہسا نیوٗ أمِس اَتھ اُگنہِ دوٚپنَس ہے دِسا یہِ بیٖلچہِ وٕ یوٗرۍ کٔمِس ووٚنُن بادشاہس And said. تہٕ بیٚیہِ کیاہ ووٚننَس Now you rest and let me work. دوٚپنَس وۄنۍ کر ژٕ آرام وۄنۍ کر ژٕ دم کڑ ژٕ تہٕ وۄنۍ کرٕ بہٕ کٲم But the king did not give him the spade and continued to dig. دَپان یُس ہسا یہِ بادشاہ اوس أمۍ نسا دیُت نہٕ أمِس یہِ بیٖلچہِ کینٛہہ یہِ ہسا روٗد زٔمیٖن کھنان دۄب روٗد یہِ کھنان 1 hour passed then another. دَپان گنٹہٕ پتہٕ گنٹہٕ روٗد گژھان وقت روٗد گژھان The sun went down behind the trees. دَپان یُس ہسا آفتاب اوس یہِ ہسا ہیوٚتُن لوسُن And at last the king stuck the spade into the ground and said. دَپان ٲخٕر کار یُتھُے واریاہ وقت گوٚو یہِ بادشاہ ووٚتھ أمۍ دیُت یہِ بیٖلچہِ لگوو أمۍ پتھر دٲرِتھ تہٕ ووٚنُن I came to you, wise man, for an answer to my questions. بہٕ چھُس یارٕ ژےٚ نِش آمُت کہِ پنٕنٮ۪ن سوالن ہُنٛد جواب ژھانڈنہٕ خٲطرٕ If you can give me no answer اگر نہٕ ژٕ مےٚ آنسر ہٮ۪ککھ دِتھ کینٛہہ اگر نہٕ ژٕ مےٚ جواب ہٮ۪ککھ دِتھ کینٛہہ Tell me so and I will return home. تیٚلہِ وَن ژٕ مےٚ بہٕ نسا ہٮ۪کہٕ نہٕ جواب دِتھ یِمن چانٮ۪ن سوالن کینٛہہ تہٕ بہٕ نیرٕ پنُن گرٕ واپس رِٹٲرٕن مطلب گوٚو واپس Here comes something running, said the hermit. دَپان یُس یہِ ہرمِٹ ووٚتھ یہِ ووٚتھ ہے یورٕ ہسا چھُ کُس تانۍ نفر ہسا چھُ یورٕ دوران پکان The king turned round and saw a bearded man running towards them. دَپان یُس ہسا یہِ بادشاہ اوس أمۍ ہسا پھِر گردن پھِران اَتہِ ہسا وٕچھُن دٲڑ تھٲیِتھ نفر اکھ أمِس کُن دوران پکان His hands were pressed against the stomach from which blood was flowing. دَپان یِم ہسا ٲسۍ میادس یٔڈ پٮ۪ٹھ ٲسِن اَتھٕ تھٲیمٕتۍ اَتھ زٕ یِم نفر یُس یہِ دوران نفر اوس اورٕ پکان یِم ہسا ٲسۍ اَتھٕ تھٲیمٕتۍ دبٲیِتھ یٔڈ پٮ۪ٹھ
तो और उस नेरान बे इम सं जिड किन उस नेरान खून When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो पहले सा ये बादशाह निश वोत तो यह हसा पे जमीन गो यह हसा गो बेखोत तो पे जमीन fainted मतलब गो बेहोश गसन तो पे ये जमीन एल बेहोश गो पे जमीन पे The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. तो भाई ये बादशाह ओस तो बे युस ये हर्मिट ओस इम हसा कड़ इमिस नफरस पलो युस ये जख्मी द्रोड़ा द्रोड़ा ओस पकान इमिस हसा कड़ पलो तो इमिस हसा वुच बोड़ जख्म अख म्यादस पे डेड़ पे वुच बोड़ जख्म अख wound मैंने गो जख्म The king washed and covered it with his handkerchief. तो पा युस हसा ये बादशाह ओस इम हसा कोर इमिस साफ तो पत हसा वजनस इम हसा छोल इमिस जख्म साफ कोरनस तो पत वजनस पेट पनी रुमाल हैंडकरचीफ गई रुमाल बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग तो मगर इस खून उस ना सा उस रुका कहीं या सा उस पका जारी द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड तो इस बादशाह उस इम हसा कर इमिस बे ड्रेसिंग करनस बे ड्रेसिंग मान खून छ रुका कि इम को इमिस वुलनस बे क्या था तो ٲخٕرکار हसा रुक्या खून ब्लीडिंग मतलब गो खून पकुन तो बस युतै सुबह परो अस अम ब्रोह कुन